So yes mga kasimanwa, live kita yung makaroon na sa aton karang provincial hospital. Update lang saray karon nga natabo no nga aksidente sa may bahin ita barangay Ochando sa Banwa ita New Washington. Sa aton nga ni nga pag check iya kara sa aton nga provincial hospital hay may bali anom ka mga imbulbado sa aksidente rong gindaga iya kara sa aton nga may provincial hospital. Kinakasubo nga ni nato no nga daywa gid kara ro ginkonfirma it aton kara nga taga provincial hospital no nga namatay mga kasimanwa. Kusiin do sambato kara nga namatay hay ginkilaga kay Donnie Peralta nga ni bali naga 50 tahon bukod kita sure sa anak nga edad pero ginasugid nga 50 years old rong nay karon nga sambato nga biktima nga namatay no mga kasimanwa bali dead on arrival tara imaw rong sambato nga biktima sa ray karon nga aksidente kama naman rong kaibahan kara nga sambato nga namatay man mga kasimanwa bali daywa ka ray karon nga mga biktima sa ray karon nga aksidente rong namatay ya kada sa aton nga provincial hospital samtang daywa man dong padayon kara nga nagapabugong kung sisiin nga ni minor injury ro ana kara nga naagom rong ginkilala nga si Ruwen Flaviano 21 anyos nga taga Batan ag si Paulo Dominguez nga 20 anyos taga Dumaguet sa Banwa ita New Washington. May daywa man kara nga critical ro anda kara nga critical do anda kara nga sitwasyon mga kasimanwa. Sambato Kabaye no sambato kagagaki nga 47 anyos nga taga Dumaguet man ro nga critical iya kara sa aton nga provincial hospital ag posible nga raya nga 47 anyos hay iga refer sa ICU mga kasimanwa kaya ro ana kara nga naagom nga lastro sa ana kara nga kagawasan hay sa ana gid ana nga itsura kama naman do nga sambato nga babayi nga critical man nga wa pa man yan ni nabuan it information ita iya karon sa may gabantay baga iya karon sa may entrance it aton kara nga emergency room nga ra mga kasimanwa. So raya nga mga information na buo naton iya kara sa may entrance no itaton kara nga emergency room itaton kara nga provincial hospital. So sa uman rong kumpirmado nga namatay sa ray karon nga aksidente sa may barangay Ochando sa Banwa it New Washington mga kasimanwa hay daywa sangka nagapangidaron ita 50 plus gawa pa nga ni nabuo rong sambato daywa man do critical sangka 47 garo sambato di pa man kuno maistorya di pa mabuat information kaya critical nga niro ana karang nga nga sitwasyon kaya puro gida sa itsura rong lastro it day karon nga daywa ka mga biktima sa record nga natabo nga aksidente samtang daywa man kararong okay mataro anda karang sitwasyon bali ro anda karang naangkon nga lastro anda karang nga kagawasan hay minor injury man ang mga kasimanwa aga sambato nga ni nga sambato sa record nga pito nga mga biktima hay gindaga mata sa aton karang nga Panay Hospital mga kasimanwa. Nabuon man nga ni nato no nga sambato pagid ni information taga sambato nga namatay mga kasimanwa nga maestra no ita Batan si kasimanwa nga Beonefi Opinion 58 anyos mga kasimanwa. Raya ro nga dead on arrival man iya kara sa aton nga provincial hospital. Sa uman aton lang nga i-recap rong natabo nga ni kaina sa aton kara nga pagresponde sa may barangay Ochando sa Banwa ita New Washington rong raya kara nga truck raya kara nga oil no oil truck mga kasimanwa hay maghalin sa barangay aya karon sa direksyon ita Kalibo pagtungan ni sa may barangay Dumaguet sa nasambitan nga lugar
garong tricycle mata haya maghalin sa barangay Dumaget ag paagtuman yan sa direction it Kalibo kata matabo rong ray karon nga aksidente kung sa siin sa may pakurbada nga parte itray karon nga karsada haya rikato tano dumiretso tarong ray karon nga tanker mga kasimanwa ag araro tanganina nakara rong tricycle kung sin umapok tarong sambato sa ray karon nga sakay no ray karon nga tricycle aga kiina nga ni gupi ag wasak gidarong tricycle kama naman rong truck nga to no mga kasimanwa rong tanker no haya sa madman dong nakarang sa may printe nga porsyon nakarang nga sagakyan saray karon nga tanker mga kasimanwa. So waro sakay itray karon nga tricycle hay pitong bilog kaibahan yun kararong tricycle driver. Agaro yun nga ni sa uman na daywa kararong namatay no iya karon sa pagkumpirma katon iya karon sa provincial hospital daywaro critical daywa rong ray karon nga minor injury rong haagom samtang rong sambato mata haya sa aton karang gin-refer sa aton karang Panay Hospital mga kasimanwa. So padayon pagid naton no nga pangayuon rong dugang pagid karang information kaya rong driver itaray karon nga tanker haya sa kustodiya gonit aton karang New Washington Municipal Police Station aga ray karon nga driver no haya gina sugid nga ning nakatugugan kay ina kat matabo rong aksidente nga ni gina pa medical ani imaw to rong driver tangki nga to rin doon pag-imbestigaran aton karang mga katapo New Washington Municipal Police Station. So yes no mga kasimanwa raya ro aton nga maihatod nga update sa record nga natabo nga aksidente sa may barangay Ochando sa Banwa New Washington kay ina nga agahon. Abugid nga salamat mga kasimanwa. Ako si kasimanwang Jeneline Ganowid, kasimanwang Vanessa Jane Paderes at Energy FM Kalibo, kasimanwa ko palangga ko.